Ay mga idol, maayong adlaw sa tanan mga idol. So, karon day mga idol kay ni ana naman sa tadiri na balik naman sa tadiring dapita mga idol kay ambot murag gituyo jud ni sa kahigayunan mga idol nga ari kita diri mapadpad. So, karon mga idol, nag-video na sad ko diri kay di man gid nako tuyoon mga idol. Oy nga ganahan manggid ko diring dapita sa gid mag video kay murag dili bitaw kupulan sa area bitaw mga idol. Kaysa ako lang lantaw mga idol, murag mawa gid akong stress diring dapita kapag ari ko diri agi kay gawas nga hangin kayo mga idol. Ganahan sa ko maglantaw aning na ay bridge sa Sisilix ay nga nagliko-liko. Wow. Mao na nga matik dayon mga idol nga nagsige ta diri video unya alang sa dugang kasayuran mga idol nga ay mo balik na sad kog agi diri sa may tunnel oy kay ako raman isa unya anad-anaro na ko kung kaugalingon mga idol nga mo agi ko nga ako ra kay para dili ko mahadlok anang giingon nila nga na ako noy bata diring dapita. So, karon mga idol nagbiyahe ko pero ari ko paingon sa iubos sa tunnel mga idol. Mao ni karon mga idol kay naglakbay pa man ko diri sa dapit sa may Sisilix mga idol. Ayaw lang mo kahibong mga idol kay galong video ko. So, kaniron wala man ko nag-reels kay kapuslanan man ni gamay ta mga viewers. So, arita sa long video ay kani mga idol nagdulog na ko diri paingon sa may tunnel mga idol. So mauni ang ato ang kahimtang diri sa tunnel o si milibak-libak gamay ning dapit sa gawas. Pero pag abot nimo diri sa suod mga idol, arang namang nindota sa dalan hinuon mga idol pero ambot di man gid nako tuyoon mga idol. Oy nga kanang manglimbaot man gid akong balhibo sa gidiring dapita kay mao lagi na naas akong hunahuna ning kanang mingon nila nga na ako noy bata diri sa ilawom unya musakay pa kuno basta ako ra usa murag mamugnaw na gining simbol nako diri mga idol. Mao ni karon mga idol nga arang naman gid pagkakuyawa ginako unya karon mga idol hapit naman ta naabot diri sa gawas mga idol. Diri ra day kutaman mga idol oy kay 3 minutes naman pod unya kani day ang inyong ubos nga alagad mga idol Felipe Vilano security guard na Maxim rider pa unswa. So mao na ni karon mga idol. So amping nang mo kanunay mga idol dili na ko magdugang